Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il y a du vent aujourd'hui sous la ville éternelle, mais il y a aussi du soleil et comme vous avez pu constater, de nombreux fidèles sont venus écouter la catéchèse du Saint-Père. Saint-Père qui la semaine prochaine se rendra en Égypte. Vendredi de la semaine prochaine et samedi, voyage que bien évidemment vous pourrez suivre sur votre chaîne préférée. Le Saint-Père vient d'arriver sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi proclamo il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 12. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Now I would remind you, brethren, in what terms I preached to you the gospel, which you received, in which you stand, by which you are saved, if you hold fast, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido y al cual permanecen fieles. Por él son salvados si lo conservan tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Porque yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi anunciado. Ao menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Palavra do Senhor.
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أذكركم أيها الإخوة البشارة التي بشرتكم بها وقبلتموها ولا تزالون عليها ثابتين، وبها تنالون الخلاص إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فقد آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلمته أنا أيضا، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما ورد في الكتب، وأنه قبر وقام في اليوم الثالث كما ورد في الكتب، وأنه تراءى لصخر فالاثني عشر. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans la lumière de la Pâque que nous avons célébrée et que nous continuons de célébrer avec la liturgie. Pour cela, dans notre itinéraire de catéchèse sur l'espérance chrétienne, aujourd'hui, je voudrais vous parler du Christ ressuscité, notre espérance. Comme l'a fait Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'apôtre veut dissiper, veut s'occuper d'une problématique que sûrement dans la communauté de Corinthe était au centre des discussions. La résurrection est le dernier sujet affronté dans la lettre, mais probablement en ordre d'importance, c'est le premier. Tout, en effet, s'appuie sous cette idée. En parlant aux chrétiens, parle d'une donnée qui est irréfusable, qui n'est pas l'issue d'une réflexion d'un homme savant, mais un fait simple qui est survenu dans la vie de certaines personnes. Le christianisme naît d'ici. Il ne s'agit pas d'une idéologie, ce n'est pas un système philosophique, mais c'est un chemin de foi qui commence par un événement témoigné par les premiers disciples de Jésus. Paul le résume de cette façon. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enterré et le troisième jour ressuscita et il est apparu à Pierre et aux 12. Voilà les événements. Le fait. Il est mort, il est ressuscité et il est apparu. C'est-à-dire, Jésus est vivant.
Voilà le noyau du message. En annonçant cet événement, qui est le noyau central de la foi, Paul insiste surtout sur le dernier élément du mystère pascal, c'est-à-dire le fait que Jésus est ressuscité. Si, en effet, tout était terminé par la mort, en lui, nous aurions eu donc un exemple de dévouement. Mais cela n'aurait pas pu générer notre foi. Il a été un héros? Non. Il est mort, mais il est ressuscité. Puisque la foi naît de la résurrection. Accepter que le Christ est mort et il est mort crucifié sur la croix, ce n'est pas un acte de foi, c'est un événement historique. En revanche, croire qu'il est ressuscité, oui, notre foi naît le matin de Pâques. Paul fait une liste des personnes à qui Jésus ressuscité est apparu. Nous avons ici un petit résumé de tous les récits de Pâques et de toutes les personnes qui sont venues en contact avec le ressuscité. En tête de la liste, il y a Céphas, c'est-à-dire Pierre, et le groupe des 12. Ensuite, 500 frères, dont beaucoup pouvaient encore donner leur témoignage. Ensuite, est cité Jacques, le dernier sur la liste, comme peut-être le moins digne de tous, c'est lui-même. Paul dit de lui-même comme un avortement. Paul utilise cette expression puisque son histoire personnelle est dramatique. Lui, ce n'était pas un enfant de cœur. Il était un persécuteur de l'Église. Il était fier de ses convictions. Il se sentait comme un homme arrivé avec une idée très claire de ce qu'était la vie avec ses devoirs. Mais dans ce tableau parfait, tout était parfait chez Paul. Il connaissait tout, il savait tout. Ce tableau parfait de vie, un jour, arrive ce qui était absolument imprévisible. La rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Là-bas, il n'y eut pas seulement un homme qui était tombé au sol. Il y avait une personne saisie par un événement qui aurait renversé le sens de la vie. Le persécuteur qui devient apôtre. Parce que j'ai vu Jésus vivant. J'ai vu Jésus, le Christ ressuscité. Voilà le fondement de la foi de Paul, de la foi des autres apôtres et aussi de notre foi. C'est beau de penser que le christianisme est essentiellement et cela. Il ne s'agit pas tellement de notre recherche vis-à-vis de Dieu, une recherche en vérité peut-être hésitante parfois, mais c'est plutôt la recherche de Dieu vis-à-vis de nous. Jésus nous a saisis, nous a pris, nous a conquis pour ne plus jamais nous quitter. Le christianisme est grâce, est surprise. Et pour cela, suppose donc un cœur capable d'émerveillement, un cœur fermé, un cœur rationnel est incapable d'étonnement, d'émerveillement, et ne peut pas comprendre ce qu'est
ce qu'est le christianisme, perché il cristianesimo puisque è le grazia. christianisme est grâce. Et la grâce seulement, percepisce, on peut la più percevoir, si incontra on peut la rencontrer nello stupore. dans l'étonnement, l'émerveillement. E allora, Et alors, anche se siamo peccatori, même si nous sommes des pécheurs, tutti noi ne et siamo, nous tous nous sommes des se i pécheurs, nostri propositi si nos di propos bene de sono bien rimasti sulla sont carta, restés seulement oppure sur le se papier, guardando ou la alors nostra vita si en regardant nos vies, nous ci nous rendons accorgiamo di compte aver sommato que nous tanti avons successi eu beaucoup nel d'échecs mattino di Pasqua, le matin de Pâques, possiamo fare nous pouvons come faire quelle persone comme ces di personnes cui ci parla il Vangelo. mentionnées dans l'Évangile. Andare al sepolcro di Aller Cristo, au tombeau de Jésus, vedere la grande voir pietra la grande rovesciata, pierre renversée pensare che et Dio penser sta que Dieu realizzando per est en me train de construire per noi pour moi, tutti, pour nous tous, un futuro un avenir inaspettato. inattendu. Andare Aller al nostro sepolcro, à notre sépulcre. tutti ne abbiamo un pochettino dentro, Nous en avons tous un petit peu dedans. Il faut aller là-bas e vedere et voir come Dio è comment capace Dieu est capable di risorgere da de lì. renaître de Qui là. c'è felicità, Là, il y a le bonheur. qui c'è Là, gioia, il y a la joie, vita, la vie, dove tutti où pensavano tout le monde pensait fosse solo qu'il y avait tristezza, seulement de la tristesse, la défaite et l'obscurité. Dieu fait pousser ses plus belles fleurs au milieu des pierres les plus arides. Être chrétien signifie ne pas partir de la mort, mais de l'amour de Dieu pour nous, qui a battu, qui a vaincu notre grand ennemi. Dieu est plus grand que le néant et il suffit d'une bougie allumée pour vaincre la plus sombre des nuits. Paul pleure en faisant écho aux prophètes. Où est mort ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans ces jours de Pâques, nous portons ce cri dans nos cœurs. Et ils nous diront le pourquoi de notre sourire et de notre condivision, partage, passion. Et alors nous pourrons répondre que Jésus est encore ici, qui continue de vivre parmi nous. Jésus est ici, sur cette place avec nous, vivant et ressuscité. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans la lumière de Pâques, l'apôtre Paul nous rappelle que le christianisme n'est pas une idéologie, mais un chemin de foi qui part d'un événement attesté par les premiers disciples de Jésus. Et cet événement n'est pas seulement la mort de Jésus, mais plus encore sa résurrection, car c'est au matin de Pâques
que naît notre foi. Paul lui-même a été saisi par cet événement sur le chemin de Damas. Ainsi, même si nous sommes pécheurs, nous sommes appelés comme chrétiens à reconnaître avec étonnement et joie ce que Dieu réalise pour nous au matin de Pâques. Son amour pour nous a vaincu notre plus implacable ennemi. Comme le proclame l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» En ces jours de Pâques, nous proclamons nous aussi que Jésus est vivant au milieu de nous. Le Christ ressuscité est notre espérance. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani collegiali, liceali e studenti, come pure i fedeli delle parrocchie venuti da Francia e Svizzera. Lo Spirito Santo accresca la nostra fede in Gesù risorto, affinché l'amore di Dio giunga a sconfiggere in noi il peccato e la morte. La nostra vita testimoni con gioia la speranza che nasce dalla tomba aperta il mattino di Pasqua. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes collégiens, lycéens et étudiants, ainsi que les fidèles des paroisses venues de France et de Suisse. Que l'Esprit Saint fasse grandir notre foi en Jésus ressuscité pour que l'amour de Dieu parvienne à vaincre en nous le péché et la mort. Que notre vie témoigne avec joie de l'espérance qui naît du tombeau ouvert au matin de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in these joyful days of Easter, our continuing catechesis on Christian hope looks to the risen Jesus. St. Paul tells the Corinthians that Jesus himself is our hope. His resurrection is the event that grounds our faith. Without our confident belief in its historical reality, the Christian faith would be a mere human philosophy, and Jesus himself simply another great religious figure. Our belief is based on the testimony of those who encountered the risen Christ, from St. Peter and the group of the 12 to St. Paul, who was converted by his dramatic meeting with the Lord on the road to Damascus. Encountering Christ in faith is always a surprise. It is a grace given to those whose hearts are open.
It overturns our comfortable existence and opens us to an unexpected future, sowing life and light in place of death and sorrow. This is the reason for our Easter joy. In the risen Jesus who dwells in our midst, we encounter the power of God's love, which triumphs over death and brings ever new life and undying hope. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Svizzera, Hong Kong, Indonesia, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un particolare saluto ai nuovi diaconi del Pontificio Collegio Irlandese. Insieme ai loro familiari e amici, nella gioia del Cristo risorto, invoco su tutti voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Sweden, Switzerland, Hong Kong, Indonesia, Canada, and the United States of America. I offer a particular greeting to the newly ordained deacons from the Pontifical Irish College, together with families and friends. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Jour en Sprache direct de la place Saint-Pierre pour rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise et il s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus sich dann persönlich mit einigen Worten auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, im 1. Korintherbrief spricht der Apostel Paulus von der Auferstehung als dem Ausgangspunkt unseres Glaubens. Das Christsein ist ein Weg des Glaubens, der bei diesem Ereignis beginnt, welches das Leben einiger Personen grundlegend verändert hat. Das hat sie dann zu kraftvollen Zeugen gemacht. Die christliche Botschaft erwächst nicht aus den Gedanken eines Weisen, sondern tritt von außen an die Menschen heran. Paulus will das Unerhörte des Ostergeheimnisses deutlich machen, wenn er hervorhebt, dass das Evangelium nicht nur darin besteht, dass Christus für uns gestorben ist. Wenn alles mit dem Tod Jesu geendet hätte, wäre das nur ein Beispiel höchster Hingabe gewesen, das aber unseren Glauben nicht hätte erwecken können. Christus ist auferstanden. Er erschien dem Kephas und dann den 12. Auch Paulus selbst hat das, wie ein Unwürdiger, erfahren dürfen, als der Auferstandene ihm auf der Straße nach Damaskus begegnete und alle seine bisherigen Vorstellungen auf den Kopf stellte. Immer wieder kommen Menschen so zum Glauben.
Es ist nicht in erster Linie unsere Suche nach Gott, sondern die Suche Gottes nach uns. Jesus hat uns gepackt, uns ergriffen, uns sich zu eigen gemacht, um uns nicht wieder loszulassen. Das Christsein ist ein Geschenk, eine Überraschung. Und deshalb bedarf es unsererseits eines Herzens, das zu staunen vermag. Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai decani provenienti dall'archidiocesi di Monaco e Frisinga, accompagnati dal cardinale Reinhard Marx e i suoi ausiliari, nonché ai seminaristi austriaci con Monsignor Anto Leitfried. Portate la gioia del Cristo risorto nelle vostre comunità come testimonianza della vita che non passerà. Il Signore benedica il vostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Von Herzen heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen, besonders die Dekane aus dem Erzbistum München und Freising, begleitet von Kardinal Reinhard Marx und seinen Weihbischöfen, sowie den österreichischen Seminaristen mit Weihbischof Anton Leichtfried. Tragt die Freude des auferstandenen Christus in eure Gemeinden als Zeugnis für das Leben, das nicht vergeht. Der Herr segne eure Wege. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta Et audiencia nous arrivons maintenant aux salutations desean des manifestarle fidèles cordialmente de sus langue sentimientos espagnole. de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado y seguimos celebrándola en la liturgia. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El cristianismo es un camino de fe que nace de un evento testimoniado por los discípulos de Jesús. Como nos dice San Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se pareció a Pedro y a los 12. Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús, solo tendríamos en él un ejemplo de entrega y generosidad, pero no sería suficiente para generar nuestra fe, porque la fe nace en la mañana de Pascua. San Pablo, al relatarnos la experiencia de las personas que han entrado en contacto con el resucitado, hace referencia primero a Cefas, luego a los 12, después a más de 500 personas, a Santiago y por último se cita a sí mismo. Jesús quiso salir al encuentro de Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando iba camino a Damasco. Y para el apóstol ese fue un acontecimiento que cambió su vida. También el Señor quiere hacerse presente en nuestras vidas
para conquistarnos y no abandonarnos jamás. Ser cristianos significa reconocer y abrazar el amor que Dios tiene por nosotros, que vence el pecado y la muerte. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a llevar a todos el gozo de la resurrección del Señor, que podamos comunicar con nuestra vida que Él está aquí y vive en medio de nosotros. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Depois da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Cristo ressuscitou dos mortos. Nestes dias de Páscoa que estamos celebrando na liturgia, ouçamos o apóstolo Paulo, que nos apresenta a ressurreição de Jesus como fundamento da nossa fé e esperança. Na sua primeira carta aos Coríntios, sintetiza o anúncio da fé assim: Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, e apareceu a Pedro e aos 12. Isso quer dizer que a fé não nasce de uma ideologia ou de uma reflexão, mas de um acontecimento que foi testemunhado pelos primeiros discípulos de Jesus. A fé nasce da manhã de Páscoa, com o sepulcro vazio. A morte não teve a última palavra. Por isso, Paulo faz um elenco das pessoas a quem Jesus ressuscitado apareceu, tendo sido ele também uma destas testemunhas, quando o Senhor se lhe manifestou no caminho de Damasco. A experiência cristã, portanto, é perceber que Deus, que vem ao nosso encontro, Ele não nos deixa sozinhos nos sepulcros dos nossos pecados, incertezas e fraquezas, mas se faz para sempre presente ao nosso lado, através de Cristo ressuscitado. E agora o Santo Padre fará uma saudação em italiano aos fiéis de língua portuguesa. Saluto di cuore tutti i pellegrini di lingua portoghese, particolarmente i gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Cari amici, lasciatevi illuminare e trasformare dalla forza della risurrezione di Cristo, perché le vostre esistenze diventino una testimonianza della vita che è più forte del peccato e della morte. Buona Pasqua a tutti. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os grupos vindos de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, deixai-vos iluminar e transformar pela força da ressurreição de Cristo, para que as vossas existências se convertam num testemunho da vida que é mais forte do que o pecado e a morte. Feliz Páscoa para todos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية
وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نلتقي اليوم في ضوء عيد الفصح الذي احتفلنا به وما زلنا نحتفل به في الليتورجية. لذلك وفي مسيرة تعاليمنا حول الرجاء المسيحي، أرغب اليوم بأن أحدثكم عن المسيح القائم من الموت، رجاؤنا كما يقدمه القديس بولس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. ينطلق بولس من واقع لا جدال فيه، حدث بسيط حصل في حياة بعض الأشخاص. من هنا تولد المسيحية، فهي ليست إيديولوجية ولا نظاما فلسفيا، وإنما مسيرة إيمان تنطلق من حدث شهد له تلاميذ يسوع الأوائل. ويلخصها بولس بهذا الشكل: إن المسيح مات من أجل خطايانا، وقبر وقام في اليوم الثالث، وتراءى لبطرس فالاثني عشر. من خلال إعلانه لهذا الحدث الذي هو نواة الإيمان، يشدد بولس بشكل خاص على العنصر الأخير من السر الفصحي، أي على حقيقة أن يسوع قد قام من الموت. إن إيماننا يولد صباح الفصح. لذلك حتى وإن كنا خطأة، وإن تنبهنا خلال نظرنا إلى حياتنا أنها مليئة بالفشل، يمكننا في صباح الفصح أن نفعل كما فعل هؤلاء الأشخاص الذين يحدثنا عنهم الإنجيل، أن نذهب إلى قبر يسوع ونرى الحجر الكبير قد تحرج، ونفكر أن الله يحقق لي ولنا جميعا مستقبلا غير متوقع. وهنا حيث كان الجميع يعتقد بوجود الحزن والفشل والظلام فقط، نجد السعادة والفرح والحياة. فالله ينمي أجمل أزهاره وسط الحجارة الأكثر جفافا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الله أكبر من العدم، وتكفي شمعة مضاءة للتغلب على الليل الأكثر ظلاما. لذلك يصرخ بولس مرددا صدى أقوال الأنبياء: فأين يا موت نصرك؟ وأين يا موت شوكتك؟ خلال أيام الفصح لنحمل هذه الصرخة في قلوبنا، وإن سألونا عن سبب ابتسامتنا ومقاسمتنا الطيبة، عندها يمكننا أن نجيب أن يسوع لا يزال هنا وما زال حيا في وسطنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Cristo Gesù, nostra speranza, è risorto. Vi esorto a guardare costantemente a colui che ha vinto la morte e ci aiuta ad accogliere le sofferenze come preziosa occasione di redenzione e di salvezza. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر والشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، المسيح يسوع رجاؤنا قد قام من الموت. أحثكم على أن تحدقوا النظر دائما في الذي غلب الموت ويساعدنا على قبول الآلام كمناسبة ثمينة للفداء والخلاص. ليبارككم الرب. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour l'audience du mercredi. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue espagnole, portugaise, de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie
Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie chorych i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Spotykamy się dzisiaj w świetle Paschy, którą obchodziliśmy i nadal liturgicznie świętujemy. Dlatego w cyklu katechez o nadziei chrześcijańskiej zatrzymujemy się na Chrystusie zmartwychwstałym, który jest naszą nadzieją. Apostoł Paweł uświadamia Koryntianom, że chrześcijaństwo nie jest ideologią ani systemem filozoficznym, ale pielgrzymką wiary, która wychodzi od zdarzenia, o którym zaświadczają pierwsi uczniowie Jezusa. Jezus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ukazał się Piotrowi oraz 12. Mówiąc o tym wydarzeniu, które jest rdzeniem wiary, Paweł podkreśla ostatni element tajemnicy paschalnej, to znaczy fakt, że Jezus zmartwychwstał. Gdyby wszystko skończyło się wraz ze śmiercią, to mielibyśmy w nim wzór najwyższego poświęcenia, ale nie mogłoby to rodzić naszej wiary. Wiara rodzi się ze zmartwychwstania. Paweł pisze o tym jako człowiek owładnięty wydarzeniem, które całkowicie wywróciło bieg jego życia i nadało mu nowy sens. Spotkanie ze zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. My, chrześcijanie, możemy pójść do grobu Jezusa, zobaczyć odwalony wielki kamień i pomyśleć, że Bóg dokonuje dla mnie, dla nas wszystkich, nieoczekiwanej przyszłości. Tam, gdzie wszyscy myśleli, że był jedynie smutek, klęska i ciemność, jest szczęście, radość i życie. Bycie chrześcijaninem oznacza wychodzenie poza śmierć, do Boga, który z miłości do nas pokonał naszą śmierć. Saluto i pellegrini polacchi, fratelli e sorelle. L'Apostolo Paolo esclama: dove, o morte, la tua vittoria? Dove, o morte, il tuo pugniglione? In questi giorni di Pasqua portiamo questo grido nel cuore. Pieni di speranza andiamo ai nostri fratelli, con la pace e la gioia che scaturiscono dalla fede, proclamiamo che Gesù risorto è ancora qui, che continua ad essere vivo in mezzo a noi. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, apostoł Paweł woła: gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? W tych dniach paschalnych niesiemy w sercu to wołanie. Pełni nadziei idźmy do naszych braci. Spokojem i radością płynącą z wiary głośmy, że Jezus zmartwychwstały jest nadal tutaj, że nadal żyje pośród nas. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini,
ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue les pèlerins de langue italienne. Dans le climat de la joie pascale, j'adresse mes salutations à vous, jeunes prêtres du diocèse de Mantoue, accompagnés de l'évêque Monseigneur Marco Busca, et à vous, chers diacres de la Compagnie de Jésus, venus ici avec vos amis et vos proches. J'encourage chacun à vivre chaque jour l'évangile de la charité. Je salue les religieuses de différents instituts qui participent aux cours organisés par la USMI. La chorale polyphonique Logudorese, les ouvrières de l'Immaculée Conception avec les amis du fondateur Marcucci et les fidèles de Mariano qui fête le 80e anniversaire du couronnement de l'image de la Vierge de l'Espérance. Je souhaite que cette rencontre soit pour tous l'occasion d'une adhésion rénovée à Jésus et à ses enseignements. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes et surtout vous, les adolescents de la profession de foi du diocèse de Milan et de Crémone, vivez en plénitude le message pascal en témoignant partout la paix, don du Christ ressuscité. Chers malades, regardez constamment celui qui a vaincu la mort et nous aide à accueillir les souffrances comme un moment privilégié de rédemption et de salut. Chers jeunes mariés, vivez votre expérience quotidienne en famille dans la conscience de la présence vivifiante de Jésus dans votre maison. Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.